Kamarana pulang. Kamarana. Kemana ya? Di jero ae Chan. Chan aya nya jero. Di jero ae Chan. Yang 3 motor lagi nggak ada guys. Gue ini lagi nunggu. Apakah udah masuk apa belum? Ya tadi di jalannya barbar banget bawa motornya. Guys, anjay. Cuy. Kemana? Nomor mana baru dah? Hah? Tadi tujuannya ke dia, KGC kan iya. Mawana sih tadi barbar. Mawana barbar. Oh, tadi Oh, anu koneng tadi nih. Rija. Mangpret atau Oh. Rija yang si Fajar tadi. Udah gudagan. Hampir tadi si Fajar hampir crash tadi. Fajar ya. di mana itu? Tukangan serangan. Iya pas tanjakan. Tadi emang pas nyusul motor di belakang dia angkot sarua deh. Heeh. Lurus, Heeh. angkot ke dia, Bro. Fajar tadi hampir. Heeh. Tadi kan bang tukang mah tadi. Sana serangan tukang Fajar di sarua.